TV na, ma'am. May deliver nga ukay mo. Ukay-ukay. Lagyan papabot kaya naka-deliver? Lagyan papabot ka? Kaya-receive mo, ma'am? Wow! Kaya-receive mo? Parang babayan. Ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't And with that, the 2023 season is to an end. Good night. Surprises and gifts delivery. Looking for a perfect surprise gift for your loved ones? Look, now we do Van Trunk Surprise. We just don't deliver gifts. We deliver memories. We deliver anywhere in Lady and Samar. Surprises and gifts delivery. Hello guys, good evening everyone, and we are bound to Barangay 105 Coyan, Tacloban City para i-surprise si Ma'am Divina sa kanyang karawan today. So yun, maraming salamat po kay Ma'am Alma for choosing surprise and gift delivery, and all the way nga po pala si Ma'am Alma sa United Arab Emirates. O yun, at nais niya ipasurpresa si Mama Divina sa kanyang karawan today, and ito po yung set of package na napili niya, and meron po tayong green and yellow-green na theme na full metallic balloon para sa ating dear celebrant. And ayun, meron tayong customized cake na color green, and of course ang ating money bouquet na worth 1,000 pesos, and ang ating free chocolate na Alisa. So ayun, thank you so much again, Mama Alma, for choosing surprise and gift delivery. At sa mga nice mong surprise sa kanilang mahal sa buhay dito sa Leyte and Samar, just contact surprise and gift delivery, at kami na pong bahalang mag-surprise sa mga naiwan nyo dito, at siguradong 100% po nasa mabuting kamay po yung pera nyo, at siguradong mapaparating ang surprise ang nais na may patid sa inyong pamilya dito sa Leyte and Samar. So yun, thank you so much again everyone. Abangan nyo po yung surprise na ihahatid namin sa Barangay Kawayan, at samahan nyo po kaming mag-surprise sa kay Mama Divina sa kanyang karawan today, at sana ma-prank at ma-surprise na natin ating celebrant. So yun, God bless everyone, keep safe, and peace out. Okay na. Bye-bye. Bye-bye. Kay Divina David. Ma'am Divina, ma'am. Divina David po. May delivery mo mga ukay? May deliver nga ukay mo? Ukay-ukay. Opo. Ako man yan hatag Diana kanang Kawayan.
COD man ni ma'am. COD. Natakloban na ni ma'am. May pa-deliver nga day mo. Amo na ngaran. Divina David. Opo, COD. Re-receive mo na lang, ma'am. Papa-receive na lang kami. 50,000 man na, di ma'am, kay Dua Kabalik. Opo. May gina-expect ka nga deliver, ma'am? May nagpa-deliver mo na yun. Oo nga. Order. Pero ako man nang gamit mo mga ngaranin mo. Lagyan papaabot kaya naka-deliver? Lagyan papaabot ka? Shopee lang. I-receive mo, ma'am? Wala? Ha? I-receive mo? Wala yung babayan. Wala. Utang na lang. Oh my God. Ay, na yung babayan. Makakuha na yung take ang picture gap. Ha? Makakuha lang kami litrato kung bagay re-return name. I-check na eh. Maram ko daday ma'am nga may delivery rin na. You're my sister, and you're still the one I run to, the one that I belong to. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Dili ka po, ma'am. Dili ka po, ma'am. Nagmaroon ka kanina. Happy birthday po. Kaya di sa dali. Sabi na oran. Ay, Carizo. Happy birthday! So, may idea ka po, ma'am, kung tikang kanay. So, ayan. Kami ngayon ang surprises and gift delivery na yung kontaktuhan imo sister. So, ayan. May niya message dito po para imo. Kay gusto niya mapalipay ka na imo kaadlawon. So, may message niya didi. Dear Mana, happy birthday to you. Unta malipayon kaya na imo kaadlawon. Nakita ko man hinto bagsalit na perita ng pag-surprise car trunk. Hahaha. Balitaw salamat ihap kay madali-dali tayo ko subuon ngan utangan. Hahaha. Salit yan na. Bayad na ako tagpag sinuguhay. Salamat gihap kay ada ka nakasubay bahit aton mga senior. Bisan wala ning sweldo kada bulan. Nabibilngan mo pa yung paagi kung may nahuram na imo nga aton kabugtuan. Tapos wala pabayad-bayad. Salit yan na deserve mo malipay haimo kaadlawon. Salamat ihap, haiyo ni kuya, haiyo mga pag-ampuha ako. Bisan harayo ako, bagat hara nila tungod itiyo pangamuyo. Once again, Mana, happy birthday. Haimo man Ginoo mas dabaw pa nga umatag hingrasya nga maupay nga panlawas sa iyo pamilya. Ngan kada tagsa happy birthday. I love you sister Alma, ama. Ayan, happy birthday po. Ano liwatid din mo message ko para aton sender. Adi pa yun Madam na salamat, tani mo pa-surprise. Dere ko man gyapon ni expect. Pero damo na salamat. Naripay gyap. Kan damo salamat sa naton buhi na Dios na iyaan permi nga nagaguide ha aton, nagatagin maupay na panlawas. Lang ang labaw na pasasalamat para gud ha Ginoo nga ang tanan. Thank you, ma'am. Pero wala ka nag-expect kanina, ma'am, na may ada surprise sa iyo. So, nag-okay ka ngayon?
Nag-ukay-ukay? Okay. Ah. May lighter ka doy? Nag-okay, nagpipilan-okay. Nagtitinda ka ng ukay-ukay. Diri, mga kwarta lang. Ay. Salamat! Kuray ko na kulbahe, ma'am. Okay, kantahan ni mo, ante. Kanta. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sige pa, wish na po. Opo. Hey, happy birthday po. Sana nalipay kan sa surprise ni mo, sister. Pakulbalaan to. Pero di ka ko na rin kukulba. Ari pa pong chocolate na sinabi. Mapapicture lang kami, ma'am. Dilingkod na lang din ako. Sige, kanina. Mga umangkon ni Bini, ma'am. Adi, gihap. Adi, umangkon mo gihap. Bugto. Bugto, anak. Sige na, magkaad ka na lang. Bugto. Adi, ikaw, lugod bit kapot. Adi, ako't magpipicture ha iyo. Para may souvenir ka gihap.